Mari kita lanjutkan pengajian kita mabadi fikih. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati utawi iki kubab mertelaaken pira-pira rukune sholat. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatun niat. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pestine utai sae pira-pira amal iku binniyati kelan niat. Menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sah atau tidaknya amal seseorang itu tergantung atas niatnya. Wajtaratu lan den syarataken apa muqaranatuha oleh barengi niat li ayyi juz'in maring endi-endine juz min ajza'i takbiratil ihrami kang tetep saking pira-pira juz'e takbiratul ihram. Disyaratkan dalam niat ini harus bersamaan dengan bagian pertama dari takbiratul ihram. Jadi harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika seseorang mengucapkan Allah, maka dalam hati dia niat usolli fardhon dan seterusnya. Asani utawi kang kaping pindho iku al-qiyam ngadeg fil faraidi ing dalem pira-pira salat fardu lil qadiri kedue wong kang kuwasa. Rukun salat yang kedua adalah berdiri dalam salat fardu bagi orang yang mampu berdiri. Alihi ing atase qiyam. Liqaulihi krana dawuhe Gusti Allah Ta'ala halimulur sinten Allah, wa qumu lan padha ngadeka sapa sira kabeh lillahi krana Gusti Allah qanitina halih pira-pira wong kang tunduk kabeh. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian semua seraya menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholli sholata sira iman halih wong kang ngadeg, fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira faqa idan mongko halih wong kang lungguh. Fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa ala jambin mongko ing atase turu miring. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa mustalqiyan mongko halih wong kang turu mulumah. La yukallifu ora merdi-merdi sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan suwiji illa wus'aha kejaba sakuwate nafsan. Yang kedua berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk maka tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring maka dengan terlentang. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Asalisu utawi kang kaping 3 iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Bisyautin kelan swara yasma'uhu kang bisa ngrungu sapa musolli ing saut. Yang ketiga adalah takbiratul ihram dengan suara yang minimal bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Liqaulihi krana dawuhe Gusti Allah Ta'ala halimulur sinten Allah, wa rabbaka lan ing pangeran sira fakabir mongko takbira sapa sira. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah. Wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Miftahus sholati utawi kuncine sholat iku at-tahuru sesuci. Wa tahrimuha utawi takbiratul ihrami sholat iku at-takbiru maca Allahu Akbar. Wa tahliluha utawi ucule sholat iku at-taslimu salam. Yang kedua berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci atau awal dari sholat itu dengan bersuci, sedangkan takbiratul ihramnya itu dengan membaca lafaz Allahu Akbar. Kemudian penutup sholat atau penyelesaian sholat itu dengan salam. Ar-rabi utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Wal basmalatu hale utawi bismillah iku ayatun ayat siji minha saking Fatihah. Rukun sholat yang keempat itu membaca Fatihah. Sedangkan bismillah itu merupakan salah satu ayat dari Fatihah. Ini mengecualikan paham dari kelompok di luar kita. Itu ada yang mengatakan itu bukan bagian dari Fatihah. Tapi kalau kita ikut pada paham bahwa Bismillah itu bagian ayat dari Fatihah. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat liman kedue wong lam yakra kang ora maca sapa man al-Fatihah bil Fatihati ing Fatihah bi Fatihatil Kitabi ing Fatihai Al-Qur'an. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi dalam sholat harus membaca Fatihah. Wa qalilan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tum in dalem nalikane maca sapa sira kabeh alhamda ing surat Al-Fatihah, faqra'u mongko maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ayat bismillahirrahmanirrahim. Innaha teman setune bismillahirrahmanirrahim iku ummul Qur'ani, dadi pokoke Al-Qur'an, wa ummul kitab lan dadi pokoke Al-Qur'an, dadi ibune Al-Qur'an. Wasabul masani lan ayat pitu kang den bulan baleni wacane ing dalam salat. Lan ayat pitu kang den bulan baleni wacane ing dalam salat. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi ayat bismillahirrahmanirrahim iku ihda ayatiha salah sijine pira-pira ayate Fatihah. Kemudian berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya yang mengatakan bismillah itu bagian dari ayatnya Fatihah. Ketika kalian semua membaca Fatihah, maka juga bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa ummul kitab, dan induknya kitab atau kalamullah. Wa sab'ul masani, dan induknya 7 ayat yang diulang-ulangi bacaannya dalam Al-Quran. Dan bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari beberapa ayatnya Fatihah. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ar-ruku uruku wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam ruku. Yang kelima, ruku disertai tumakninah, artinya tumakninah itu tenang, diam, tidak bergerak sekira mengucapkan lafaz subhanallah. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irka ruku asira hatta tatma'inna sehingga anteng sapa sira, anteng temen sapa sira rakian halih wong kang ruku. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukuklah kamu sampai kamu itu tenang dalam keadaan rukuk. As-sadisu utai kang aping 6 iku al-i'tidalu i'tidal. Wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem i'tidal.
Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa tangiya sira hatta tak dadila sehingga iktidal sapa sira iman halih wong kang ngadeg. Yang keenam adalah iktidal disertai dengan tomak nina, artinya diam, tenang, tidak bergerak sekira mengucap subhanallah lamanya itu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bangunlah kamu sampai tegak berdiri. Sabi utawi kang kaping 7 iku as-sujudu sujud. Marrataini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat ma'at tumak ninati ing dalem sertane tumak nina. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali dalam setiap rakaat disertai dengan tumak nina. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud sira hatta tatma'inna sehingga anteng sapa sira sajidan halih wong kang sujud. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sujudlah kamu sampai keadaannya itu tenang dalam kondisi sujud. Asaminu utawi kang kaping 8 iku aljulusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa tangiya sira hatta tatma'inna sehingga anteng sapa sira jalisan halih wong kang lungguh. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bangunlah dari sujud sampai tenang dalam keadaan duduk. Jadi bangun dari sujud disertai tenang, artinya tumak nina. Atasi utawi kang kaping 9 iku aljulusu lungguh litasyahudi krana tahiyat al akhiri kang akhir. Wat tasyahudu lan maca tahiyat fihi ing dalem julus, washolatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi fit tasyahudi ing dalem tahiyat al akhiri kang akhir. Yang kesembilan, duduk untuk tahiyat akhir, kemudian membaca tahiyat, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir. Al-ashiru utai kang kaping 10 iku al-taslimatu maca salam, uluk salam. Al-ula kang awal. Jadi uluk salam kang awal. Yang ke-10 yang terakhir ini rukun salat adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Itu bagian akhir atau rukun terakhir dari sholat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.